gimana bisa belajar ngomong bahasa Inggris, gimana bisa pakai bahasa Inggris sehari-hari, baik itu dalam studi, baik itu dalam karir, dalam mencari pekerjaan, dalam meningkatkan value kita sebagai murid dan juga sebagai calon pekerja dan mungkin sebagai entrepreneur. Gimana sih caranya? Karena kita hari ini belajarnya speaking, saya mau ini interaktif ya. Jadi jangan malu untuk berbicara kalau nanti dipanggil sama Ratri. Nggak apa-apa salah. Bahasa Inggris itu sebenarnya nggak ada hitam putih, bener salah itu nggak ada. Pokoknya semuanya itu bisa acceptable lah, kayak bahasa Indonesia. Ada nggak sih bener salah? Emang selama saya bicara ini ada bahasa saya yang salah atau yang nggak? Nggak ada kan? Adanya itu menyinggung atau bahasanya halus. Tapi kan saya bicara gini sama Ratri, cara saya bicara kan beda. Tapi nggak ada, oh Kak Sharon benar, Kak Ratri salah. Nggak ada yang kayak begitu kan. Yang penting saya ngerti maksud kalian dan kalian ngerti maksud saya. Jadi saya mau hari ini punya session itu interaktif. Saya berharap teman-teman juga excited belajar bahasa Inggris karena belajar bahasa Inggris itu susah nggak sih? Nggak susah. Kenapa? Karena orang-orang yang baru pindah negara aja, baru 1 minggu di Singapura atau baru 1 minggu di Amerika misalnya, pasti langsung bisa basic English deh. Masa ini udah training sesi ketiga kita kalah. Jadi saya mau kita interaktif ya. Jadi saya sharing dulu PowerPoint slide saya. Oke, jadi sebelum kita mulai, nama saya Sharon. Kelihatan ya semua ya? Iya, sudah Kak. Oke. Jadi, introduction dulu, kalau kalian attend session yang 2 minggu yang lalu, itu adik saya Sherin. Dia sekarang kan lagi bisnis trip, jadi saya gantiin. Saya kakaknya Sherin, kita beda 9 tahun. Dia belajar Inggris karena dia dari SMP di Singapura, saya belajar Inggris juga dari Indonesia, tapi akhirnya sama-sama bisa. Jadi asal ada niat, asal kalian pede, asal ada mau, itu pasti bisa. Oke? Nah, class rules. Hari ini apa aja sih yang kalian harus lakuin? Yang penting fokus, jangan malu untuk speak up, harus speak up. Terus harus support one another. Seperti saya bilang, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi misalnya, Desi jawab, terus yang satu bilang, ngerasa kok ini jawabannya beda sama yang dipikiran, itu bukan berarti salah. Mungkin cuma belum akurat, atau mungkin kita yang belum ngerti maksudnya Desi apa, misalnya. Dan yang paling penting, jangan takut untuk membuat kesalahan. Karena the best way to learn is from mistakes. Kalau kita nggak make mistakes sebagai individual, apalagi belajar bahasa ya, kita nggak mungkin bisa deh. Kalau kita nggak mau coba. Dan kalau coba, pasti ada kesalahan. Tapi kesalahan itu lebih mending bikin kesalahan atau nggak coba. Kalau mau bisa, mendingan salah daripada nggak coba. Ya, jadi itu adalah rules kita hari ini. So I hope that we all have fun. That's the most important thing. And we learn English together. Ini agenda today. Jadi kita mulai dulu nih ya. Kalau bisa teman-teman siapin kertas sama bolpen. Ada nggak kertas sama bolpen? Saya ada quick test. Saya udah siapin quick test buat kita tahu kira-kira level Inggrisnya teman-teman tuh di mana. Jadi nanti dicatat aja jawabannya A, B, atau C. Terus nanti dicatat habis saya kasih soalnya, nanti ada jawabannya, dicatat benar berapa, salah berapa. Nggak ada salah benar, oh harus benar semua, oh kalau salah semua nggak apa-apa. Kita semua sama-sama belajar, tapi ini untuk kalian tahu juga kemampuan Inggris saya itu sebenarnya di berapa sih? Oke? So are we ready? Oh, sorry. Before this, kita exercise dulu. Yes, Before we're ready. Sebelum biar tegang, kita exercise dulu, oke? So, aku perlu volunteer nih, tolong Ratri, pilih aja 2 orang ya. Sebutin nama, terus something close, kayak your favorite English word, and then something unique. Contohnya, my name is Sharon. My favorite word is perseverance. Perseverance tuh artinya pantang mundur, gigih, coba terus. Karena menurut saya hidup itu nggak straightforward. Jadi semua orang perlu punya perseverance. Something unique about me, karena saya suka banget ngopi. Menurut saya, a coffee a day keeps the stress away. Jadi kalau orang ingat nama Sharon, oh Sharon tuh yang suka ngopi. Oke, coba Ratri boleh dipanggil, mungkin 2 volunteer. Halo Kardon, dari STI Kupang ya? Ya, benar. Hi, good How evening. are you? Evening. I'm fine. I'm fine, thank you. That's good.
Okay. Coba introduce yourself. Everyone, my full name is Boy Mau. You can call me Elvis. Elvis. Okay. I'm Okay. from STII Kupang. Mm-hmm. What is your favorite English word? Do you have a favorite English word? My favorite English word is grace. Grace. Okay. Why? So, when we all have grace. We all have grace. Amen. Okay, something unique about you, something that is very how do you want people to know you? But I'm sweet and You are what? But sweet? Tadi agak break. Apa agak keputus? I'm black, but I'm sweet. Oh, black but sweet. Yeah. Hitam-hitam manis. Okay. Okay, thank you for that. That was very good. Nah, misalnya nih, si Elvis ngomong ke orang bule, I'm black but sweet. Orang bulenya bingung kan, apa tuh? Nah, that's how you train yourself to a deeper conversation. Kayak, what does it mean? Oh, in Indonesia, black sweet means blah, blah, blah gitu loh. Karena Indonesia has a lot of different races and different population, different islands, right? So that's very, very good. And then thank you, Cardon. Kita ke Yori, udah siap? Hi, please introduce yourself. Yes, my name is Shirley. Nice to see Hi, you Shirley. in this Sensasi. Yes, good to meet you too. I'm a teacher in Mhm. elementary school in Biak. Okay. I'm 47 years old. Okay. I like to learn English because I really interest to speak well with English, but until now, still bit little. But That's your all. English Thank is you. very, very good already. You have the confidence, you know your words, it's very good. So what motivates you to become a teacher? Why do you like to be a teacher? How to say? I'm a theology teacher, guru agama. Okay, I don't know how theology to say. teacher. Okay. Well, thank you, Shirley. I hope you learned a lot of phrases, a lot of words, but the most important thing from this class is you built your confidence ya. Jadi kalau orang ngomong tuh pede, nggak takut salah ya. The words will come naturally kalau kalian sering dengar TV Inggris, sering dengerin YouTube orang ngomong Inggris, itu pasti lebih cepat karena anak kecil juga begitu. Okay, so that's very good. Thank you, Sarah Lee. Thank you, And thank you for teaching elementary students theology. I think it's a very graceful and a very fulfilling job. Okay, so we have our two volunteers. We did our introduction. Now it's time for us to do the test. Jadi siapin kertas sama bolpen. Nanti hasilnya juga buat kita evaluasi sendiri, nggak usah dikasih tau ke orang. Okay, so if we're ready, let's do this. Ready ya? Okay, test your English. Ini kan sekarang zaman TikTok. Questionnya, can you become a content creator? Jawabannya apa nih yang paling benar? A, TikTok is here to stay. B, I am a YouTube influencer. C, yes, fresh content is key. Konteksnya ada orang nanya, can you become a content creator? Jawaban mana yang paling nyambung atau paling benar sama pertanyaan itu? A, B, atau C? Okay, jadi the question is, can you become a content creator? TikTok is here to stay. B, I am a YouTube influencer. C, yes, fresh content is key. Maybe C, yes, fresh content is key. Okay. So buat yang lain jawabannya ditulis ya. Kalau bingung pilih aja salah satu. Kalau bingung nggak usah terlalu dibikin stres, dibawa santai aja. So, ready ya? The answer is yes. Fresh content is key. Karena pertanyaannya can you become? Jadi mau isinya abis itu apa? Jawabannya cuma yes or no, ya kan? Atau bisa juga jawabannya it depends.
Okay, let's move on. Question 2. Ada orang ngomong, I can't find the email. Terus temennya ngomong apa? Jawabnya apa? A, would you like some help? B, don't you know? Atau C, I suppose you can. Jadi ada orang tanya, I can't find the email. Nah, respon paling natural temennya apa? Would you like some help? Atau B, don't you know? Atau C, I suppose you can. Point A. Jangan A, serius maybe yang A. jawab. First one. A, First everyone's answering A, yakin? A, yes. Would you Okay, like A is some correct. help? See, your English is also good. So basically, B juga nggak salah. Kalau aku bilang, I can't find the email, terus Sherly bilang, don't you know? Nggak salah sih, cuman agak nggak nyambung aja ya. Atau nyolot gitu ya. Masa I can't find the email, don't you know? Harusnya mungkin, don't you know where it is? Nggak salah, cuman nggak, maksudnya nggak klop aja gitu loh. Oke, jadi seperti saya bilang, English kalau speaking, it's an art. Jawaban B juga nggak salah kalau dipakai hari ke hari. Cuman mungkin bisa miskom. Oke. Pertanyaan ketiga. Ini kalau kita mau ke restoran nih ya, bakal kepake. I would like to book a table for 2 tomorrow night. Telepon restoran. I would like to book a table for tomorrow night. Jawabannya A, afternoon and evening. B, what time exactly? C, I am too tired. So, konteksnya ada orang lagi telepon restoran. I'd like to book a table for 2 tomorrow night. Operator restorannya jawab apa? A, B. afternoon and What evening. time B. exactly? B, what B. time B. exactly? C, What I'm time too exactly? Yes. tired. B. Yes. Okay, What pintar. time exactly? Exactly. This is pretty straightforward, ya, gampang ya. Yes. Okay. 4. This is so easy. I'm sorry, I didn't blank to disturb you. Fill in the blanks. A itu hope, B itu mean, C itu think, D itu suppose. Ayo. I B. didn't hope to disturb you. I didn't mean to disturb you. I didn't think. B. B. I'm sorry. B. Yes, B is correct. I didn't mean to disturb you. Yes. B. Yeah. B. B. B, yeah. B. Question 5. Please don't put your coffee on the blank of the table. Outside, border, boundary, or edge. Please don't put your coffee on the outside of the table, on the border of the table, on the boundary of the table, or on the edge. The edge of the table. On the border of the table. On the outside. Okay. Any other answers? Seru nih. Kalau jawabannya beda-beda seru. Edge. Ayo, ada lagi yang pilih boundary nggak? Seru nih. Kita ntar abis ini diskusi. Nggak ada yang pilih boundary. Oke. Okay. Ada yang tadi yang jawab outside, ada yang jawab border, ada yang jawab edge. Oke. Okay? B. B border. Jawabannya edge. A. Kenapa? Oke. Okay. Seru kan kalau banyak. Kenapa? Bukan dipakai untuk table. Jadi konteks. Okay, if you say border of the table, people might understand you, but it's not the most accurate description. Kenapa nggak outside? Kalau ini table, misalnya ini table ya, ini table. Masa taruhnya outside di luar table kan nggak mungkin, ya kan? Terus bisa nggak? Don't put your coffee on the inside of the table. Inside and outside itu dipakai kalau ada tutupannya, kalau kayak inside outside a box. Inside, outside a room, something that is close, yang nggak bisa kelihatan. Itu baru pakai outside. Kalau meja kan kita bisa kelihatan nih, dengan mata telanjang kan. Nah, itu kita ngomongnya on the edge, or in the middle, or in the corner. Corner benar, tapi bukan border. Oke? Okay? Kenapa nggak boundary? Boundary itu lebih refer ke something yang nggak kelihatan. Kayak, don't test your boundary. Ya, atau bisa juga sih dibilang boundary kita sebagai orang tua tuh segini, boundary kita sebagai guru kesabarannya tuh segini. So boundary is more yang less physical or tangible, yang nggak gitu kelihatan. Okay, any questions nggak? Biar nggak bingung. Nggak ya? Kita move on. Okay. Ada cewek namanya Melissa. Melissa runs a dessert company, jualan cake, jualan dessert. But titik-titik of her TikTok followers go to her for salad recipes. Melissa runs a dessert company, but
such of her TikTok followers, or total of her TikTok followers, or many of her TikTok followers, or every one of her TikTok followers. Yang mana? Mana kira-kira? See See many followers. many. See many. Many Ada lagi yang followers. lain? Many followers. of her TikTok followers. Okay. Mungkin di sini banyak yang main TikTok jadi ngerti ya. Ini too easy ya. Yes, that's right. Many. Yes. Okay, so this is a very simple test. If you guys are interested, I have a link that you can do yourself karena ada banyak tes yang you guys can use and learn to train your English. So how did you do? Kalau benernya 0, 1 sampai 2 berarti beginner. Kalau benernya 2, 3 sampai 4 berarti udah level intermediate. Kalau 5 bener atau 6 bener semua berarti udah termasuk level advanced. Gitu. Karena tadi pertanyaannya itu phrases that we use every day gitu loh. Pakai conversation yang kita pakai every day. Jadi kalau conversation itu lebih gampang ya. Nggak usah mikirin grammar. Yang penting kamu ngerti, aku ngerti. Kamu nangkap apa yang aku maksud dan yang aku maksud kalian lakuin gitu loh. Jadi this is just a very basic rough gauge so you know. Kurang, karena English you need to speak it every day. Seperti language lain lah, sama kayak bahasa Indonesia. Kalau mau lebih fasih harus lebih sering dipakai. Nah, gimana sih how do you improve your English? Simple copy paste. Maksudnya copy paste itu apa? Ikutin beberapa follower atau newscaster. Saya tuh paling suka dengerin news kalau di YouTube. Dengerin CNBC, dengerin CNN, dengerin anchor, pembawa, yang news anchor tuh apa bahasa Indonesianya ya? Dengerin yang bawa berita ngomong, terus ikutin, oke? Okay? Every day, satu sentence di copy paste di otak, diikutin. Terus hafalin. Misalnya, good evening ladies and gentlemen. Hafalin aja, good evening ladies and gentlemen. Itu whenever you see people, you say that. And then again, of course, jangan takut bawa kesalahan, confident. Terus sekarang gampang banget ada podcast, ada YouTube, tergantung suka topik apa, geopolitik, suka topik teologi, itu kan banyak podcast, banyak pendeta-pendeta khotbah di Inggris. It's a very good way to practice. And then practice, jangan takut salah. And then, nomor 6 paling penting, kalau kalian punya kartu kecil-kecil itu yang bisa bolak-balik, you build a vocabulary library. So every day, taruh 2 kata and you memorize. Misalnya hari ini, you learn the word perseverance from me. You write the word perseverance, di belakang tulis artinya. Tiap hari hafalin 2. So, in 1 week, dalam 1 minggu, teman-teman nambah kata-kata baru 14. Dalam 1 bulan, nambah kata-kata baru 56-60 kata. Apa nggak cepet sehari cuma 2 kata. Hari ini udah 1 perseverance. Maybe the second word can be improvement. It's a simple word, but you use it every day. Ini hari ini udah 2. Besok 2 lagi. Ya kan? So, that's a very fast way to improve your English. So far ada pertanyaan nggak yang mau ngomong Inggris tapi kagok atau kata-kata yang nggak sure? Ada pertanyaan nggak? Sekarang ini tentang how do you ask a question. Oke? Jadi kan mau pakai sehari-hari gimana caranya bertanya. First, itu ada yes or no questions. So, misalnya, statementnya, she is sad. Dibikin question jadi gimana? Is she sad? Misalnya kita mau tanya nih orang ini sedih nggak? Berarti kan di pikiran kita udah kayak ini orang kelihatannya sedih nih, ya kan? Itu kan she is sad di otak kita. How do we convert that into a question? Tinggal dibalik. She is sad jadi is she sad? Kan minggu kemarin udah belajar grammar sama Kak Sherin. Misalnya they are mad. Mau ditanya, tinggal dibalik jadi are they mad? Oke. Kedua, example kedua. The boat is sinking. Kita udah lihat nih kapalnya mau tenggelam. Kita balik ke pertanyaan. Tinggal is-nya dikedepanin. Jadi is the boat sinking? He can bake. Dia bisa bikin kue. Dibalik jadi tinggal can he bake? Kenapa dibalik? Karena biasa kita mikir itu dalam bentuk fakta. Oh, dia kayaknya orangnya bisa bikin kue nih, tapi nggak yakin mau nanya. Can he bake? Can you bake? Nah, terus yang lebih complicated. Nina plays the violin. Gimana cara convert to a question? Biasa itu depannya pakai kalau nggak do, does. Ya, karena ini orang, cewek, she, jadi does Nina play the violin? Tapi kalau mau lebih gampang, kalau mau lebih nggak kagok,
kita mikirnya dalam bentuk sentence dulu. Oh, Nina plays the violin. Oke? Karena plays ini ada S-nya nih, ada S-nya, selalu jatuhnya ke does. Kalau nggak ada S-nya, kalau misalnya they play, itu jadinya do they. Ngerti ya? Kalau ada S-nya, verbnya pakai S, itu kita jadinya does. Kalau misalnya verbnya, kalau untuk they, we, itu kan nggak ada S-nya ya. We play. Kalau he, she, it, itu baru ada S-nya. Itu baru kita pakai does. Itu do sama does, bedain pakainya. So far ada question, ada pertanyaan, bedanya do sama does, atau plays and bakes. Nah, ini kenapa? Kok he can bake, bukan he can bakes, kan padahal he, karena ada, apa nih, ada adverbnya can. Kalau misalnya can-nya saya ambil, jadinya he bakes. Kalau ada can-nya, jadi nggak ada S-nya, jadi he can bake. Karena ada adverbnya. Adverb is something before the verb. Nah, yang ini nih yang bakal kepake terus. Indirect question. Berarti question yang nggak langsung. Kenapa sih kita mau pakai indirect question? Karena itu lebih halus dengarnya. Kalau direct question tuh gini. Which train goes to Jogja? Kereta mana sih yang ke Jogja? Tapi kalau kita mau polite nih, baru ketemu orang, could you please tell me? Nah, ini harus dihafalin. Could you please tell me? Belakangnya boleh diganti apa aja. Could you please tell me which train goes to Jogja? Could you please tell me which food is good? Could you please tell me which student is nice? Could you please tell me which teacher is absent? Could you please tell me bakal bikin lebih halus, atau the second one is do you know? Do you know which train goes to Jogja? Ini dua phrase bisa dihafalin ya. Could you please tell me sama do you know? Do you know that blah 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 blah? Misalnya kita mau belajar lagi belajar Alkitab nih. Do you know that Genesis is the first book of the Bible? Do you know that Jesus is born in Bethlehem? Beda kan sama Jesus is born in Bethlehem ya? Kan nanyanya nggak mungkin begitu. Ya kan? Benar, bisa. Tapi yang denger kan nggak enak ya. Could you please tell me where Jesus is born? Lebih halus kan? So these are the two phrases that bisa di-memorize ya. Yang ketiga. Ini boleh nanti saya bakal share slide-nya sih, boleh di take note aja. There are a lot of questions pakai what atau which, where, who, when, why, how many. Kita pertama dulu, what sama which. What sama which itu kita pakai kalau kita mau tanya tentang things. Benda mati atau benda hidup itu what sama which. Bedanya kapan pakai what, kapan pakai which. Biasanya rumusnya, kalau which itu pakai sesuatu yang bisa kelihatan. Kayak, which dog is yours? Anjing mana sih yang punya kamu? Kalau what itu penyebab, sesuatu yang nggak kelihatan. What makes him mad? Something yang kelihatan. What are the ingredients? Apa resepnya? Saya nggak tahu. Kalau which itu something yang bisa kelihatan. Which restaurant is your favorite? Which teacher is your favorite? Kita tahu kan, bisa bayangin. Kalau what tuh yang banyak, yang nggak ada jumlahnya gitu loh. Kayak misalnya, what makes him cry? Itu kan nggak bisa dilihat, nggak ada jumlahnya. Itu kita pakai what. Oke? Kalau where itu gampang. Tanya tempat, kalian pasti bisa. Who itu siapa? Kita udah tahu orangnya. Who is your best friend? Who is your teacher? Who is your student? Who is your trainer today? Who is your favorite apostle in the Bible? Itu who. When itu untuk tanya waktu, gampang. Kalau why, kenapa? Why itu kan kenapa. Kalau how itu bagaimana, ya. How do you make a cake? Tapi bisa juga how much. Oke? How tuh bisa tanya about the way things happen. Kayak how did that happen? Atau juga bisa how much. Ini itu kalau mau tanya sesuatu yang bisa dihitung. How many eggs did the chicken lay? Ayam itu berapa bertelurnya? How many? How much water did he drink? Karena kalau air kan nggak bisa dihitung. Volume kan, bukan butiran. Itu how much. How much money does it cost? Uangnya berapa? Kalau money always how much, nggak pernah how many. Ya, dan how much itu selalu kepake hari-hari. Ya, how much or how many. How often juga bisa, berapa sering.
Itu lebih jarang sih, yang lebih penting how many, how much. Tuh, how many children? Children kan bisa dihitung, jadi pakai many. How many cars do you want to buy? How many subjects are you taking? Bisa dihitung. How much time? Waktu kan nggak bisa dihitung, nggak bisa dilihat kan? Jadi how much time do you spend studying? Okay, any questions on asking a question? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya, kakak lanjut ya. Nah, sekarang saya perlu volunteer lagi nih buat conversation. Ratri bisa dibantu nggak? Jadi 1A, 1B. Jadi ngomong sambil isi titik-titiknya. Gitu. Bisa dibantu pilih 2 volunteer, Ratri? Oke. Saya pilih Endang Kristanto Gea, ada? Oke, sama Satu lagi. yang satunya ini Christina Kaitarwi Triani dari STTI Jakarta. Ada. Ada ya? Oke. Oke, jadi contohnya nih, Silakan. misalnya Endang A ya, Christina B. Oke, so Endang tanya, so where are you from, Christina? Titik-titiknya diisi nama orang satunya. Terus Christina jawab, I was born in bla bla bla. Ngerti nggak? Kani. Ngerti, Kak. Ngerti kan? Gampang kok. Ayo coba kita mulai Endang A ya, Christina kamu B ya. Christina di unmute aja. Jadi gampang. So where are you from, Christina? Ya. I was born in NTT, but I now live in Jakarta. Ayo Endang. I've never been to. Tuh mana? Christina bilang dia lahir di NTT, tapi dia tinggal di Jakarta. Kamu bilang I've never been to, kamu belum pernah kemana? NTT atau Jakarta? I've never been to Jakarta. What it's like? Oh, it's wonderful. There's always something interesting to do, and the people are really friendly. Endang. It's like a nice place to live. It sounds like a nice place to live. Itu Endang, Christina kamu bawanya. Kamu B. It Yeah. is. I love it. What about you? Where are you from? I am from Nias. Oh, I love Nias. Yeah. Okay, very good. Very good. Gampang kan? Ini conversation every day. Ya, so kita perlu 2 volunteer. Ini ada yang mau tanya nggak? Kenapa atau kata-katanya gimana pakainya dari contoh ini? Oke, kalau nggak ada kita pilih 2 volunteer lagi, boleh? Ratri, saya ada 1 lagi. Ini tentang cara bikin kopi. Karena yang training hari ini suka minum kopi. Oke. Boleh dipilih 2 lagi atau ada volunteer yang mau bacain. Jadi bisa train pronunciation. Ada yang mau, ya? Ada yang mau jadi volunteer? Atau saya harus milih? Saya ingin yang satunya Theodora Blitarianti. Ada? Theodora Blitarianti. Atau kalau enggak, ini Kirinus Yikwa. Boleh? Itu ada yang udah resign. Oh, ya. Ada Cardon ya. Oh, tadi sudah ya, tapi. Atau Kalian belum? sudah. Yes, thank you. Oh, Kalian ya. mau volunteer lagi, boleh lah. Ya, Sorry. Ya, aja. nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa, sama 1 So- lagi. I'm sorry I moved because Endang. I didn't. Endang sama Cardon le. Endang boleh lagi deh. Oke, Kak. Oke. Jadi Endang tadi kan kamu A. Oke, sekarang Cardon kamu A, Endang kamu B, ya. Okay. Do you know how to use this machine? Yeah, I will show you. Thanks. Okay, first you have to put the correct amount of coffee in here. I see. Then you press the light down, switch, and the press 2 button. Okay, that is clear. Great. Now it's your turn. That is very good. Bagus kan? Nah, kalau kamu do this every day, lama-lama bisa. Gimana how to make coffee instruction. Nah, sekarang apa yang saya mau ajarin? Do you know how to use this machine? Yeah, I'll show you. Thanks. Okay, first. Nah, ini kalau ngasih instruction harus pakai first. Jadi jelas. Pertama, you have to put the correct amount of coffee in here. And then, nah, ini untuk kalau kita mau jelasin gerakan, okay? And then you press the lid down. Press itu berarti tekan ya. Press the lid down, twist, diputar, and then press again.
Jadi kita kalau ngomong, kata-kata nggak usah panjang, yang penting padat dan jelas. First, you put the coffee, and then you press the lid, you twist, and then you press the button. Gitu. Jadi ini kepake kalau kita mau action words. Jadi yang saya underline itu kata-kata yang bisa di-memorize. First, press, twist, press lagi, itu bakal kepake tiap hari ya, kalau misalnya kita ngomong dengan orang-orang. Ada yang bingung nggak kenapa ini pakai I'll, terus yang ini pakai I've? Ada yang mau bingung nggak? Jadi I've itu sebenarnya I have, tapi disingkat jadi I've. Karena kalau ngomong I have never been kepanjangan, jadi kalau ngomong kita singkatnya I've. Kalau I'll, ini I, atas LL, itu I will. I will, tapi kalau ngomong kan, ya I will show you kepanjangan, jadi disingkat jadi I'll. Oke? Sama kayak I'm. Ini sebenarnya I am fine, I am good, tapi kan panjang, capek, jadi disingkat jadi I'm. Gitu. Sama kayak it's. It's itu it is. Tapi kan capek, it is like this, it is like that, jadi disingkat jadi it's. Gitu. So this is some conversation. And then next, kita mau nonton video nih. Oke, jadi make sure semua zoom-nya jalan. Kita mau nonton video. Coba diperhatiin videonya, karena abis itu kita bakal isi this worksheet together. Okay? So let's watch this video. Very short video about Gabriela about Anna and Omar. Sorry Kak Sharon, itu audionya itu nggak keluar ya. Mungkin bisa diatur pada saat nge-share. Apanya nggak keluar, sorry? Suaranya, suara dari... Oh, oke. Nggak apa-apa. Kalau gitu saya share screen yang lain aja ya. Sebentar ya. Belum kedengaran, Kak. Itu bisa tuh. Oh, belum kedengeran? Belum. Oh, kenapa? Iya. Oh, belum kedengeran. Sorry. Di saya punya komputer kedengeran. Atau nggak apa-apa deh. Ini videonya nanti ditonton di rumah aja ya. Linknya di-share ya, Korni. Saya nggak ngerti kenapa. Halo, sekarang dengar saya nggak? Dengar, Kak. Dengar. Ini kalau audionya nggak dengar, saya share aja nanti linknya. Nanti bisa dipraktis sendiri ya di waktu. Karena saya nggak tahu kenapa nih audionya nggak jalan. Sorry. Mikrofonnya udah diganti, tapi nggak bisa nggak bisa apa? Kedengeran. Saya share link YouTube-nya, itu bagus banget, cuma 3 menit, dengerin. Dan nanti dia bisa bilang, saya share di chat sini deh ya. Dia bilang kayak, ikutin saya ngomong apa gitu. Jadi nanti kalian bisa ikutin sendiri ngomong apa, bagus banget. Terus ada exercise juga. Jadi nanti dengerin at your own time aja ya. Sorry banget. I don't know why. Mungkin lain kali Forni harus bantu saya pagian deh ya. Gitu. Oke, kita lanjut aja. Nanti kalian bisa ini sendiri ya. Itu saya udah share di di chat. Bisa diklik linknya. It's a very good video. Ada praktisnya juga. Oke. Kalau karena kita nggak bisa, saya minta 2 volunteer lagi deh buat bacain conversation ini. 1 jadi Omar, 1 jadi anak, 1 cowok, 1 cewek. Silakan yang mau volunteer lagi. Yang belum dong, yang belum. Yang belum. Biar ini praktis loh, Wanda, ada Wanda 1. Wanda sama Desi, oke boleh deh, nggak apa-apa 2 cewek. Ini bagus buat praktis loh. Kapan lagi? Halo Wanda, halo Desi, apa kabar? Halo, Kak. Baik. Halo. Jadi siapa mau jadi Omar, siapa mau jadi Ana? Wanda Omar. Wanda Omar, Desi Ana. Oke. Wanda aka Omar, silahkan dimulai. Hi, are you Gabriela? I'm Anna. You must be Omar. Yes, I am. Nice to meet you. Can I show you the school? Perfect. Sure. So how was your journey? It was okay, thanks. Ahmed,
This is Omar. Hi, I'm Matt. Nice to meet you, Omar. Welcome to the class. Oke, very good. Tuh, pronunciation-nya dua-duanya bagus. Bagus banget. Nggak ada yang perlu dikritik. And ini gampang kan? Conversation-nya tiap hari kepake dan gampang gitu loh. Dan kan kita biasanya gini ya, hi, how are you? I'm fine, thank you. Abis itu kita nggak tahu ngomong apa. Tinggal copy paste. Kayak gini, how was your journey? How was your day? How was your weekend? Itu bisa dipakai kan? Bisa kita baru ketemu orang nih, how was your holiday? How was your work? How was your test? How was your sermon? Bisa dipakai gitu. It was okay, thank you gitu. Jadi there are a lot of ways ya to learn English. Nah, kita ada practice session lagi karena ini maunya speaking lesson, jadi we need to learn how to speak, oke? Saya udah prepare 3 gambar. 3 gambar ini bisa kasih banyak cerita, oke? Gambar yang pertama, kalau kalian lihat gambar itu mikir apa? Ayo coba in English. Saya coba dulu ya, saya kasih example ya. Ini gambar a kid demanding candies. Atau a boy who lost his balloons. Atau a toddler scared of clowns. Atau a little boy looking for his parents. Nah, kalau kalian lihat gambar anak laki begini, what's in your mind? Coba, apa? Ayo, 1 sentence saja, 2 kata, 3 kata, nggak ada benar, nggak ada salah. Ayo dicoba. Langsung aja, nggak usah raise hand, langsung aja. Cardon, boleh langsung. Sally ya? Masih ada nggak? Nggak ada kali. Scary. Oh, ada, Sally, ada. Ayo coba, kalau pikiran kan kamu guru, lihat anak kayak gini, what's in your head? He is crying. Maybe his parents left him. Parents left him. Very good. Anyone else wants to try? Kid demanding. Ada yang mau coba? Kayaknya apa kak? He was scared kayaknya. Apa? He was scared. Scared. Iya kak. Ya, betul. He was scared. Scared of apa? Scared of what? Scared of what? Tadi siapa tuh yang bilang he was scared? Takut apa anaknya? Halo? Oke, nggak apa-apa. Kita coba lagi gambar kedua. Ayo nih, laki-laki yang suka nonton basket, yang suka main basket, yang suka nonton NBA. Kalau ada gambar gini, what's in your mind? Ayo coba, siapa yang mau coba? Ayo latihan bicara, kapan lagi? Yang kepengen banget bisa Inggris, ayo, gimana? Ada yang mau coba? The man with the white shirt tried to make a score. Try to make a score. Very good. That's very impressive. Try to make a score. Kalau di basket ini namanya apa? What kind of shot is this? Siapa yang suka main basket? Try to make a score. Dia mau slam dunk. Bener nggak? Slam down. Nah, slam dunk. Trying to make a shot. Ada lagi yang mau coba? That's a very good one. Ada juga bisa komen, oh ini full arena. Arenanya full. Basketball game. Jadi, there's so many ways to use your English in just a picture, in telling a story. Iya kan? Kita bisa pikir, ini championship game atau apa? Ayo, ada yang mau coba lagi? Oke, mungkin nggak ada fan basket. Gambar ketiga, ayo. Ini yang orang-orang Indonesia pasti bisa, karena budaya Indonesia, pemandangan Indonesia sangat indah. Masa nggak bisa? Murid-murid kita Indonesia, ayo apa? Coba gambar ketiga, apa yang ada di pikiran kamu waktu kamu lihat gambar ini? Maybe they take pictures. Taking pictures, yes. Anything else? Kayak beautiful scenery kayaknya. Beautiful scenario. Iya, ngomong yakin aja. Jangan maybe they are taking pictures. They are taking pictures. Kalau kita ngomongnya sama orang bule, nggak boleh kalah. Maybe kita kan orangnya sungkan ya, takut salah. Pede aja. They are taking pictures. Bener atau enggak? Pokoknya kita ngomong dulu. Itu rahasianya ngomong Inggris. Oke, tembak dulu. Nyesel kemudian. Yes. Bagus. Beautiful Thank you. landscape. Terus apa lagi? One more? One more? Sebelum kita wrap up ya. Tinggal 5 menit lagi ya, Fornia, waktunya ya, Ratri. Betul. They are enjoy the view. Enjoying the view. Yes. Where do you think this is? Menurut kalian, where is this place? Where is this? Where are they? Sorry, agak keputus connectionnya. Bisa ngomong lagi? Best feeling. The best feeling. Maybe yes. they are traveling. Maybe they are traveling.
Yes, jangan bilang maybe. They are traveling. Gak usah ngomong maybe kalau kita ngomong Inggris. Iya. Karena Indonesia kan Thank you. gitu kan, kita sungkan kan. Mungkin ya mereka lagi, mungkin ya Ya, kalau ngomong siap. Inggris ya, kita ngomong nggak usah kayak gitu. They are traveling. Salah bener kagak peduli. Pokoknya ngomong dulu dan gak salah. Memang mungkin they are traveling, ya kan? We're not saying they're crying, Because of they're CI. traveling. Bener. Iya. Nggak ada They yang are komen about the take a red picture, jeep. Kak, kayaknya. Apa? Kenapa? Take a picture Taking a picture of what? Taking a picture of what? of mountain. Mountain. Of The mountain. mountain. The mountain. They are taking a picture mountain. Yes. Oke, very good. Gak ada yang ngomong tentang mobilnya. Mobilnya gak ada yang komen ya. Mobilnya jelek atau apa? Ah, no. Traveling with the car atau Yes, traveling Yeah, with they the are car. traveling the Tambahin. car, but they Traveling with carnya warna apa? red car. one. Red. Traveling with the red Red one. car. Mau lebih jelas lagi. Traveling with the Yeah. red jeep. Nah, lebih bagus nggak karangannya? Ya kan? Yeah. So it's very, English is very easy. Ya, nggak ada yang salah. Dari tadi yang kalian Thank ngomong itu you. semua benar. Nggak ada yang salah, cuman kurang pede. Masih maybe, ya, aduh gimana? Nggak, they are traveling. Salah benar, pokoknya they are traveling di pikiran kita, gitu kan. Karena ini kita ngomongin Not conversation, ya confident. bukan grammar. Kalau kita ngomongin grammar, ada benar, ada salah. Kalau kita ngomongin speaking, yang penting I get what you mean, you get what I mean. Gitu, ya kan? Oke, see? Sama aja beautiful Indonesia, majestic mountains, family and friends traveling, antique red jeep, antique car. So, practice makes perfect. Saya nggak tahu kita masih ada waktu nggak ini, Ratri dan Forni. Masih, kalau sampai jam 5 masih sekitar 3 menit, Kak. Oke, ya pas deh. Ini terakhir sebelum kita wrap up. Ada 4 pertanyaan. Saya bakal tanya 4 pertanyaan. Saya minta 4 volunteer in English. Boleh pendek, boleh panjang, boleh 1 paragraf, nggak ada yang stopin. Oke, volunteer pertama siapa? Yang belum pernah deh, biar praktis ngomong Inggris aja, mumpung ada saya yang bisa kasih masukan, bisa bikin lebih fluent lagi ngomongnya. Gampang kok. Siapa, Ratri? Pilih 1 aja. Saya pilih Mardiani. Mardiani ada di situ? Atau ini, Kristiko Lukas, ada? Aku yang nomor 2 aja, Kak. Ya udah, siapa itu? Baiklah. Saya nggak tahu. Kristiko Oke, Lukas what is nomor your 2. life goal? What is your life goal? Yes. Yeah. Okay, what is your My, life goal? my goal is to become a music composer. Wow, music composer. What kind of music? Musik jenis apa? Krinius. Klasik, musik klasik. Oh, classic. Okay, we'll pray for you. Good luck. Ada yang mau jawab nomor 1? What is the one thing you're grateful for today? Ayo, pede aja. Yes, I'm grateful. Grateful for? For myself, I'm now in seminary. Grateful that you are in the seminary. Yes, Okay. in ISD, Yeah. and I'm blessed. And you are blessed. That's very good to hear. Thank you. Siapa? Who is your biggest inspiration? Siapa aja bisa jawab. Who is your biggest inspiration? In your life, who is your biggest inspiration? My Your pastor, son. Your pastor. Ada yang jawab your boy, your son ya tadi. Siapa lagi? Who is your biggest inspiration? This shouldn't be difficult. Cuma 2 kata. My apa? Okay. Something for you to think about. Who's your biggest inspiration? Terakhir, ini mungkin nggak usah di-share, tapi kalian pilih 1 ayat Alkitab yang favorit. Hafalin bahasa Inggrisnya. Itu bakal membantu banget. Misalnya Yohanes 3:16. Inggrisnya apa? For God so loved the world that He gave His one only and begotten Son. Itu dihafalin. Karena paling gampang itu belajar Inggris kalau kita ngomong-ngomong terus tiap hari. Tiap hari diulangin aja verse itu tiap hari. Mungkin sebulan sekali nambah 1 verse lagi. Ya, jadi itu nggak usah di-share karena Bible verse personal. Tapi kalau udah punya favorite verse, dilihat aja, di Google aja bahasa Inggrisnya apa kalau belum punya Alkitab 2 bahasa. Kan sekarang udah enak ada Google. Dihafalin tiap hari.
Kalau Alkitab Amerika itu kan banyak versi Inggrisnya, banyak terjemahannya. Saya selalu ambil yang NLT ya, paling gampang, New Living Translation. Pilih yang itu, versi yang itu paling gampang dimengerti, paling gampang dihafalin. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya hari ini. Tolong videonya tadi diikutin di rumah cuma 3 menit, itu a good practice. Saya sampai sini dulu ya, saya serahkan ke Ratri.